हाय एवरीवन वेलकम टू समृद्धि ट्यूटोरियल। आज आम प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स रो अन्य एक लॉन्ग क्वेश्चन उपयोगिता कहले कौन बुझ और यार वैशिष्ट्य एवं यार प्रकार भेद को देखा। एटा है पार्ट 5 एवं यार 4टी पार्ट सरी जाइए। आपण चैनल रो प्लेलिस्ट रे को पाई परिबे एवं आमर जदि कोनोसी पढ़ेबार भूल रहउची किंबा आपण किछि बुझी पारु नाहंती तेबे कमेंट माध्यम निश्चित जणाइबे। तेबे चलंतु आरंभ करबा। उपयोगिता कहले कौन बुझ और यार वैशिष्ट्य वर्णना कर। उत्तरटी देखिबा। साधारण अर्थरे उपयोगिता कहले उपकारिता को बुझाई थाए किंतु यह भिन्न अटे। अर्थशास्त्र जदि कौनसी द्रव्य मानवर अभाव पूरण क्षमता रखि थाए तेबे ताहाकू उपयोगिता कुहाजे। अर्थशास्त्र रे उपयोगिता कहले कौन बुझ ना जदि कौनसी द्रव्य मानवर अभाव पूरण क्षमता रखि थाए ताहाकू उपयोगिता कुहाजे। अन्य अर्थरे कहिबाकू गले द्रव्यर अभाव मोचन क्षमता को उपयोगिता कुहाजे। उपयोगिता काहाकू कुहाजे? द्रव्यर अभाव मोचन क्षमता को उपयोगिता कुहाजे। साधारण अर्थरे आमे उपयोगिता को उपकारिता भाबू कारण कौनसी जदि द्रव्य आमर अभाव पूरण कर देउची ताहाले आमे ताको उपयोगिता न कही उपकारिता मध्य कही थाउ। किंतु अर्थशास्त्र रे जो द्रव्य अभाव मोचन क्षमता रखि थाए ताहाकू उपयोगिता कुहाजे। उपयोगितार अनेक गुड़िए वैशिष्ट्य रही सेगुड़िक है उपयोगिता उपकारिता ठारू भिन्न। उपयोगिता बेले बेले आनंद प्रदान करि न थाए। उपयोगिता एक मानसिक धारणा। उपयोगिता स्थान काल पात्र अनुसार बदली थाए। एबे देखिबा उपयोगिता उपकारिता ठारू किपरि भिन्न। उपयोगिता उपकारिता समान अर्थ भली मने हेउथिले मध्य एहा भिन्न अटे। साधारण अर्थरे उपयोगिता कहिले उपकारिता को बुझाई थाए किंतु उपयोगिता एवं उपकारिता भिन्न अटे। उपयोगिता प्रदान करुथबा द्रव्य गुड़िक बेले बेले उपकारिता प्रदान करि नथान्ते। एठी कौन कहूची? जो द्रव्य बेले बेले उपयोगिता प्रदान करिथान्ती से गुड़िक उपकारिता प्रदान करि नथान्ती। ए दुईटा भिन्न अर्थ। साधारण जीवन में आम ये दुईटा को समान बोली भावी दे थाउ किंतु यह भिन्न अटे कारण कौनसी द्रव्य सेवन द्वारा आमर सेटा अभाव मोचन करि थाए एवं सेथिरे उपयोगिता होई थाए किंतु तार उपकारिता होई न थाए। जेपरिक मादक द्रव्य सेवनकारी मादक द्रव्य सेवन करने द्वारा तार अभाव मोचन होई थाए सत्य किंतु ताहाको कौनसी उपकार मिली न थाए। मादक द्रव्य सेवनकारी सेवन करने द्वारा उपकार मिली न थाए। यह द्वारा से विभिन्न प्रकार स्वास्थ्यगत समस्यार शिकार होता है। विभिन्न प्रकार असामाजिक कार्य लिप्त रहे तेणु उपयोगिता उपकारिता भिन्न अटे। एबे देखिबा उपयोगिता बेले बेले आनंद प्रदान करि न थाए। किपरि? उपयोगिता प्रदान करुथबा द्रव्य गुड़िक बेले बेले आनंद प्रदान करि न थाए। जेपरिक रोग उपशम पई कौनसी रोगी को दिया जाउथबा औषध तिक्त औषध एठी तिक्त हबो तिक्त औषध इंजेक्शन आदि रोग उपशम पई रोगी को उपयोगिता प्रदान करिथाए किंतु यह द्वारा रोगी को आनंद मिल न थाए। यार उपकार मध्य रही एवं उपयोगिता मध्य रही किंतु यह रोगी को आनंद प्रदान कर न थाए तेणु कहा जाए उपयोगिता आनंद ठारू भिन्न अटे। एबे देखिबा उपयोगिता एक मानसिक धारणा। उपयोगिता एक मानसिक धारणा अटे। एहाकु परिमाण बा संख्या द्वारा माप जाई परिबो नाही। केवल व्यवहार करा जाउथबा द्रव्यरु केते परिमाणर उपयोगिता मिलिला बा परितृप्ति मिलिला ताकू आकलन करा जाई पारे किंतु संस्थापक अर्थशास्त्री बा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने उपयोगिता को संख्या द्वारा परिमाण करिसंती किंतु यह संभव नुहे। आमको केतिकी उपयोगिता मिलिला कौनसी एक द्रव्य सेवन परे आमे ताकू केबे भी गोटे नंबर द्वारा व्यवहार मपा जाई पारिबा नै। यह आमर मानसिक धारणा अटे। एबे देखिबा उपयोगिता स्थान काल पात्र अनुसार किपरि बदली थाए। उपयोगिता स्थान काल पात्र अनुसार भिन्न भिन्न होई थाए। जेपरिक जंगल रे पड़िथिबा काठर कौनसी उपयोगिता न थाए किंतु जेतेबेले ताहा स्थान परिवर्तन करा जाए सेतेबेले तार उपयोगिता सृष्टि हुए। किपरि ना जेपरि जंगल रे पड़िथिबा काठ को आमे आसी जान रूप व्यवहार करबा तेबे तार उपयोगिता सृष्टि हैला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ପୋଷାକର ଉପଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ୍ କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଥର୍ମୋମିଟର, ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଆଦିର ଉପଯୋଗିତା ରହିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ନା ଉପଯୋଗିତାକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା, ପ୍ଲେସ୍ ୟୁଟିଲିଟି। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା, ଫର୍ମ ୟୁଟିଲିଟି। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସେବାଗତ ଉପଯୋଗିତା, ସର୍ଭିସ୍ ୟୁଟିଲିଟି। 4 ହେଲା ସମୟ ବା କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା, ଟାଇମ୍ ୟୁଟିଲିଟି। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ନା ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ, କୌଣସି ଆସବାବ ପତ୍ର ତିଆରି କଲେ କିମ୍ବା ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହାର ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିପରି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠକୁ ଯଦି କୌଣସି ଚେୟାର, ଟେବୁଲ ଆଦିର ଆକାର ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ପଥରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦେବା ତାହେଲେ ତାର ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେବାଗତ ଉପଯୋଗିତା। ସେବାଗତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ନା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସେବାଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା, ଓକିଲଙ୍କ ଓକିଲାତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୋଗୀ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସେବାଗତ ଉପଯୋଗିତା। ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସମୟ ବା କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ନା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସମୟ ବା କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ପୋଷାକ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଇନକୋଟ୍ର, ଛତାର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତ ପୋଷାକ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତାକୁ ସମୟଗତ ବା କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଠାରୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।